Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta di minggu tadi bagasa tikion jalot tama barita naulisan hata ni debata alani jumulo hita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluh naroha ima na mga ramoti mga rajay ati-ati dahot pikiram muna di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Nunga mangarade roha dahot pikiran nami lau tu mangiho kasitongan ni hatami. Ali jahuba debata ama anak dahot tod di porbadia. Alani tung takas mapakulingi hami ay marhite hatamido gabi botoon nami ahado nani halomohon ni roham si hanguluhonon nami hagugodo hason ni toddi porbadia ima manuturi rohado pikiran nami lina mananginangi hami syakatam gabi parguguan ni toddi pami mangalapati hatami lahu makaporsyai doho makanguluhosa pakulingi mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita naulisan hata ni debata mangatoi dohot mamakulingi hita takas mabegiota sia Jeremia bidu 20 sia sian ayat pitu sahatu ayat 14 Jeremia bidu 20 sia ayat pitu sahatu ayat 14 songon tar surat disi tapai hutihut ma riko tihamu huhut hasonangan di huta habuanga muna nahu baheni jala tanya kok kamu nasida tu jahuba ay molo marhasonanga kutai marhasonanga ma dohot tamu songno dohatani jahuba sebot debatan Israel unang olo hamu oto ni panurirang muna manang pangaruding akana di tonga-tonga muna jala unang patangi-tangi hamu nipi akana ninipi muna ay si pauto do na sinurakon na sida tu hamu marehite-hite guarhu dang au marsuru na sida ninna jahuba ay songno dohatani jahuba molo dunggok na 70 tahun ni di Babel ibatakku mahamu dohot pasitok kot tuhamu baga-baga na denggani asa mabuah kamu mulak tu ingananon ay nung ngatakas suboto sakap aka na husakapi taringo tuhamu ninna jahoba sakap hasonangat dotahe dada tuhamagoan asa au mangalehot tuhamu ujung na hinalunguton muna. Jadi pajojo muna maau huhut lau hamu martangi yang tuau gabe tangi honokku mahamu jalan luam muna maau lau sejupak kamu molo tung dilului hamu au sian nasa rohamuna jadi jupak kamu maau ninna jahuba jala mulak bahenokku akan terbuang siak kamu jala papungokku hamu sian saluhut bangso parbigu doho sian saluhut inganan haab bolongan muna nasai laun nahubaini ninna jahuba jala mulak kamu bonokku tu inganan habor hatam munahian lao tarbuang ido sahatna salom nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta hanggina pinaribot oras mari hita salhuna selamat hari Minggu ma di hita takas do barita nauli hujahahon di tonga-tonga ni parsorata pangatoyo do pamakulingon ni debata amar hite hatanai sia Jeremia bidu 20 sia di ayat pitu sahatu ayat 14 Ima barita nauli di minggu tasadarion minggu rogate berdoa manang martangi yang jala mardomutusi marojahado parsaurata di padohan tangiang tu hademahon tangiang tu hademahon berdoa untuk kesejahteraan akadamang doho denang nama sahlonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai pangajarion doho panuturion ni hata ni debata tua tuhamunang tuhita salhutna asa tung takas tahari koton martangiyang asa unang marnaleba jala unang gabe bakol manang maul hita martangiyang ay tangiyang do dalanna asa taruli hita tangiyang do dalanna patuduhon do pabuahon pabuahita na totong marparsauran rap doho debata jala mangolu parsauratai rap doho Tuhani tangiangi akadamang doho dainang di bagasan ni tarpatol hasita saluhuna pamujiota tu debata padohata mauliate ni rohata tu ibana laos patol hason saluhuna akan di bagasan ngulutai alani masairi konstitutudo ikom martangia kita ido banna disosoi hita di bagasan tikion jalanaing dipaingot tu hita kadamang doho dainang martangiang
dakolan tu dirita sendiri. Martangiang dakolat tu pribadi ta. Ada kalanya kita harus berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, ya. Nariko tu hita, alai ingot madang holas songoni ruang lingkup manang cakupan ni tangyangi. Alai sahatu na manangyako bangsota, manangyakon aka uluata, manangyakon aka pemimpita, manangyakon aka nahumaliang hobar balok tay. Ima aka damang dohok denang. Jadi martangi yang takas do masai belga jala bidang do nahinakamna. Alani aka damang dohok denang martangi yang tu debata. Patuduhon pabua debata taido hasahatan ni saluhna nasa nguluta. Ibana do hasahatan ni nasa na pojot na di bagasar rohatta. Ibana do hasahatan ni pamujion do pandohan ni mauliate ni rohatta. Laus Jesus pe diajari do hita asa martangi yang songon napi napatarnai ditangiangi madok pabua saya saut ma lomoni roham marpangidoan alai diajari do asa tong saut ma lomoni roham neng songon itu dong pangatusiot tanah martangiangi tetap kehendak Tuhan yang akan terjadi. Laus Jesus do majami nak kadamang dohok dainang madok molo martangi ya kita di bagasan ibana di bagasan kasih tongat do todi takas matang yang tai sahati itu tu hatai alai naing boto otak diajari do hita asa di bagasan pos ni roha hita madok lomoni rohani di batado nekos saud jala ikonido na dumenggan di bagasan nguluta alani akadamang dohok denang na pojot di bagasan rohami martangiako dapota persauliako di ngolum siganu parei martangiako di nama rusaho pajongjong usahai ulauni martangiako atau tanyakon ngolum jala ngolum pe ikon ngolu na martangiang tanyakon na ni ulam jala ulahon aka na tinangyakomu idama patarma akadamang dohok denang haguguon ni tangyangi di bagasan nguluta akadamang dohok denang na masyaholong kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai martangiang dang naikon holan na di bagasan marlas ni roha doho parulu-pulupon. Jala sebalikna martangiang dang holan ujujupang si taono doa ka parukilon. Alai las ni roha dohot arsak pe ikod do martangiak kita. Los ido tong nataberek di jamitata di bagasa tiko na kadamang dohot denang. Dina terbuang bangsa Israel di habuangan Babeli. Totu di pakilalahun nasida do naung holang se Jerusalem naung terasing mangolu nasida senadupan di debata do nasida kadamang dohok denang senak kadongan nasa bangso nak kena tinggal na di Jerusalem terbuang nasida tu Babel parniahapan nasida pe di bagasa parukilon dohok si taun do ala ni panggosa ni Babel di ngolu nasida alania kadamang dohok denang nama saulonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Sogo dia madalani ngolu-ngolu si songoni takas panurirang Jeremia manongos doho pasahato suraton tuaka uluan ni hala Israel narong di habuanga Babeli di pasahato aka uluan nasida di pasahato aka imam-imam manang akamalim di pasahato tuaka pengatuan ni bangso Israel nadong di habuangan Babeli asa tung takas tetap nasida pada laton ngolu normal ate artinya unang gabe pasif ya unang gabe sai holan na marungutungut unang na gabe pasrah ya unang gabe holan na berpangku tangan unang gabe holan na gabe manguhumi diri danga dong gairah do semangat be danga do pakirimu be jalani kehidupanmu biasa naingi dohonon ni si Jeremia te bahkan akadamang dohod de nang takas doi dipaingot panurirang Jeremia marhite suratna tu halak Israel na terbuangi asa menjalankan kehidupan
yang seperti biasanya. Nah, pesongoni situasi do kondisi, ya bangunlah rumah untuk kamu. Ido di ayat 2 teh. Takas di ayat 5 dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Jalani kehidupan itu. Walaupun seperti itu situasi dan kondisi, jalani kehidupan itu. Odo padohan ni panurirang Jeremia. Tuhalak na terbuangi pengot tonau di atia kadamang dohot denang, pengot tokomu di atia kadamang dohot denang. Ya, apa dan bagaimanapun kehidupan ini, situasi politik, ekonomi, ya di mana kita sekarang pada zaman ini Bapak Ibu saku, tetap jalani kehidupan itu. Unang gabe seholan na marukil masih taunon gabe pakum dang marpabahenan, tidak bekerja lagi. Apa yang bisa kamu lakukan, lakukan terus. Karena soal jadi manangdang Tuhan tado nama bainnya teh. Seberat apapun kehidupan, berat pun tantangan, seperti orang Israel dalam pembuangan. Tapi ada firman Tuhan katakan, jalani hidup seperti biasanya. Akadamang dohok denang, unang gabe mago-mago holsoan, unang gabe mago-mago mabiar hitau nate. Tapi ya, apapun kehidupan ini, mari kita jalani. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ido akadamang dohok denang. Didok panurirang Jeremia. Sian hatan hide bata doi laho paingoton bangsa Israel. Di mana mereka berada, walaupun dalam pembuangan, dalam situasi penjajahan mereka, akadamang dohok denang tetap melakukan, tetap memberikan sumbangsih. Apa yang boleh dilakukan di negara di mana mereka tinggal? Hidup bana diuduti doete, disuruh nakin asa marpinopari, unang gabe morun na bilangan nasida. Dido ikom membangun jabu nasida, ya. Unang gabe akan terlantar nasida di habuang babelia teh. Jala ikon sarihonon nanggoluna marhiti akan berkebun. Jala sian marpardumuat tusi jamitata diayak pitui totong didok. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dipaingot atia kadamang dok dena asa makari koton huhut hasonangan ni huta habuangan ni nasidei. Artinya boleh proaktif, boleh bekerja terus, boleh bersumbangsi. Unang gabi boban nasida di habuangan babeliate. Ini luar biasa ini Bapak Ibu saudaraku. Firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya boleh menjalani kehidupan itu, ya seperti biasanya. Jalani dok, rikoti hamumah, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Usahakanlah, ikutlah terlibat. Akadamang dohok denang bodoh naik kita songoni di bagasang nguluton, itongatongan ni RT, ditongatongan ni RW, ditongatongan ni lingkungan teh akadamang dohok denang. Bodoh kita bersumbang sedisi, bodoh kita ya berdampak di si. Asa unak kolen na mangadungi ulang holal na holsoan bangsa Israel di dok harus mengusahakan kesejahteraan kota. Ikut proaktif, ikut terlibat, ikut mengusahakan makari koton hasonangan ni huta habuangan nasidete. Jala di dok tanya kok kamu ma nasida tu Jahoba. Ai molo marhasonanga kutai marhasonanga madohot tamu. Ido kunci nate di lo debatai. Asarupa dia tak kadamang dohok denang di dia kita tinggal mulu arong lo hagutur di si kita peda tungga bibu kita sendiri boy baru saharo dengan nate alani lo rikot terjauh doa terjauh hamuna terjauh nak kita songo bangsa Israeli untuk turut berdoa songon guarni minggu tarogate tetap berdoa jadi bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain bahkan untuk bangsa secara umum. Untuk bangsa
babeli pikot tangyak kono nate. Rohat tadorati akadamang bara benokku manangyak ni. Nasida manggosa nasida ya maben haporsuhon mapaporsuk-porsuk. Halan sida majaja ni narhata akadamang do na. Alai ima persuron di debata. Ido pangidon di debata tu hita. Artinya hadirkan Tuhan di dalam bangsa di mana kamu tinggal. Perkenalkan Tuhan. Alana molo terbuang kita kadamang do dan songon bangsa Israeli terbuang na sida dang namar lapata ni holan hapur sukon ni neng berengon na alai ko boton na sida do bahwa mereka juga terpanggil di sana, bahwa mereka juga punya tugas, punya peranan di sana memperkenalkan siapa Tuhan mereka, siapa Yahweh itu. Asa doho nang akan humaliang ima boto pabua de batana sinobana sida ima jahuba. Tidak kulan per kilo ni pamahaman na sida dina pabuangan niya te. Alaikon takas do ada tugas. Ya, ada panggilan menghadirkan Tuhan lewat sikap perbuatan dan kehidupan keberagaman mereka di tengah-tengah bangsa di mana orang tidak mengenal Tuhan. Alania kadamang dohot dinang nama saholonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Teruslah terlibat, berikanlah hidupmu yang berdampak kepada orang lain, kepada orang di mana kita tinggal. Ido persuruan ni debata marhite surat na kinirim ni si Jeremia tu tonga ni aka pangetuai aka malim na dong di habuang Babel ditongos si Jeremia sian Jerusalem asa totong dingok na sida manangyak ko na te hutai akadamang dohot de nang ayo song aka jolma nabi sukate mulo di dia hita jong ba di sido hutiota di sido di atasnya si bajujung ta langit ate manang naing dohonon na tu hita kadamang dohot de nang ate asa tung takas pabua naso jadi gaoron naso jadi litokan mual sinumon niba mata mual di iba artinya unang gabe mangguturi nasida unang gabe manggaori nasida di habuangan Babeli di Babeli ate alai justru ikon parohon hademakon akadamang dohot denang nama saulong kita iko bui boton di halak Babel pabua bangso Israeli bangso nasai totong ni donganan ni debata nasai totong rap debata dohot nasida ikoniat tusannya ka halak Babeliate idok bana didok songonod dohata ni jahuba debata ni Israel unang olohang patoto ni panurirang muna manang pangarunding akka na ditonga-tonga muna jala unang patangi-tangi hamu nipi akka na nipi muna ay si patoto do na sinurakon nasida ninna akadabang do dinang dipaingot dotong bangsa Israeli marhite surat na tinongos ni si Jeremia. Asa unang terlena na sida, songon nabi naritahon ni si Hanaya panurang Hanayay. Ay namasa do, barita nabi nuan ni si Hanaya, hola palabo-labo si pareon na sida. Holan patabu-tabu perbigyan na sida. Alanido kadamang doho dinang panurirang Jeremia paingoton na sida. Naung tinotuhon di debatano iko 70 tahun na sida na terbuangi. Mula nung dapot tikina di doka ati kadamang doho dinang Allah akan mengingat janjinya. Buanon di debata paulakon di debata na sida sa kabuangan ni ada waktu Tuhan yang sudah dia tetapkan untuk itu. Alani bisa di sina sida, saleleng di sina sida, ya. Salileng sodapot 70 tahun naing takas kehadiran nasida di Babel harus memberikan dampak. Ikon dohot terlibat, ikon totong mangulahon ngolu na normal, ngolu na takas na bertumbuh, na berdampak. Jala na marparbuwe. Akadamang dohot denang paingot to nau de, paingot to kamu nate, paingot to kita saluhna.
Asa di bagasang ngulutom molo marsitaonok kita, molo perong paru kilot tak kadamang dohot dainang. Ikon hata na sir debatado, nabui maddemaki rohatta. Unang gabelau hita, paelekos si pareotta, dohot mangalului aka pangurupion, sianaka napatabo-tabo si pareotta. Alay kon holat tu debatama. Ay gudang jolmo holar ro parsahiton ngaitor lawe. Manukut tu akan asosi sukunon. Songon na nidok na son tu aka panurirang pargagap aka pangaruding ninna. Napa oto-oto hodo barita nasida ninna pamenako satokin. Hape kon naing boton nasida pabua nang pesongoni si tahun do paru kilo ni. Rupanya Tuhan punya rencana dan rancangan di tengah penderitaan itu. Adong dopat juwon asa dohot nasida. Papatar hodoh patuduh maka tidak kon haise onni debata nagugu jalan namar huasoi. Ay takas don no mula nasida dangalan ni namangka senjata dangalan ni namar porang nasida. Alay justru debata sendiri bui mangatoi penguasa di si asa dibahan edik lahu pahaluar honda sida sianiate. Ditiki Raja Asueros madok ya asa mulak nasida. Balik sa terpakai debatado tong nasida bangsona menjajahi perhitian na lahu mabuan doh mangusung akan narikot tu pembangunan di bagas sore. Alania kedamang doh denang nama saholong kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Moloro kasih tahun do paru kilo ni sotung lao hita laho mengalului gogo si anak kana di portibion. Botoma si tahun do paru kilo pe manang lasiro hape na sotuk jalan na sojadi i manegai haporsiota. Di bagagasa si tahun nipe iko mampu hita madok Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di balik si tahun ini botot tadi bata nabu do makusor do makosigi lahu mabain nadinggat tu hita. Lah sebaliknya nadinggan nipe kadamang doh denang terpakai di bata doi. Lah papatarhon pabuanekon marharorosan ibana do aka nauli nadinggani si jalo otai. Alani dua kadamang doh denang. Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah. Jala takas do marhite-hitehon jami tahun. Di patu begehon asa adong pakirimo do hasabaron. Asa dong pos ni roha. Adong semangat di bangsa Israeli. Na tarbuangi. Sakap hatuau do sakap lasni roha do di parbaga debata. Dan ini ayat yang sangat luar biasa ini terkenalnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di dalam tangan Tuhan hidup kita direncanakan untuk menikmati rancangan damai sejahtera, hidup sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagiku, bagimu, bagi kita semuanya. Ayat yang sangat terkenal dalam kehidupan kita. Asa molonunga tahapor siya jala Etiopia kadamang do denang dangadong be keputus asaan di hita. Debatado HP na mangarancang nguluku. Di tangan na do HP ahan ni nguluku do perdalanan na ima do tak kadamang do dena. Dengan mengetahui bahwa rancangan indah bukan rancangan kecelakaan, bahwa rancangan damai sejahtera dan rancangan masa depan yang penuh harapan, itu yang Tuhan rancang bagi kita, maka kita terus bersyukur dan bersukacita. Alania kadamang dohot denang disakapi debatado asa totong bangsa Israeli. Sai martangiang tu ibana. Sai pajujuni bangsoi debata. Alania kadamang dohot denang. Marhite-hite jamita di bagasa tikyon. Dipaingot tu hita parjolo
asa ikon boto otak na di jauh de batado au di jauh de batahamu di jauh de batado na kita saluhna gabe si partangi yang jala hita pe si partangi dak kolam mananyako derita dak kolam mananyako naka na jono tu hita keluarga ta dak kolam mananyako nariko tu hita alai ikotakas mananyakon nang hademahon asa jupai di tonga-tonga ni nahumaliam manang bangso. Napadua huna kadamang dohok denang dipaingot marhite jami taon bahwa berdoa martangiang adalah tugas dan panggilan bagi saya, bagi Amang, bagi Inang, bagi kita semuanya. Dan doa adalah salah satu unsur ibadah dalam penyembahan dan dalam pemujian kita kepada Tuhan. Alani sotung di dokoko dakuboto martangiang. Ala ikut terus mahita kanguluhon tangiangi. Asa bui akadamang dohok denang terpasa hati tahana di bagasar rohatai doa hana kanarikoti di hita. Na patuluhon di lehod debatado pakirimon, di lehod do semangat asa mangatusi hita pabua manotong do debataha la mangalehon akan narikoti di bagasan nguluta. Idama marhite tangiang dapotan hagugon haluaun doho lasirohado ganup aka na di penjara di hatiha na tarhurung si Paulus doho si Silas molotajaha di epistelta di ulaun apostol bindu saplonom ayat 10 sahat ayat 30 alania kadamang doho denang dapotan haluau do ganup halak nasay manotong di bagasan ngulu na martangiangi songon si Paulus ditangiang nai dakola dirina ditangiakon alai marhite-hite tangiang na dapotak kaluaun nang kepala penjara dapotan haluaun nang akan dipenjarai jala dapotan haluaun nang au nang hamuna molo saya totong mia kita di bagasan tangiang atau ngahado tangiak kono munuaing di partikianon tangi homma di jauh de bataho manangyakon dirim manangyakon keluargam manangyakon huriai manangyakon gereja manangyakon akauluani manangyakon dohot aka bangso bahkan sahat rodi sadok portibion tangyakom me itu de bata asa saut lomo ni rohani de bata songon na di banua gijangi majadi di banua tongaon amin.